बलभद्र मुंडा होउचंती जन्मरू दिव्यांग तांकर पोलियो पाई दुईटी गोड़ अचल हो पड़ी किंतु दीर्घदिन से भिन्नक्षम भावे बा दिव्यांग भावे चालीचलन करिवार क्षमता तांक नथिला जेउंथि से दीर्घ वर्ष धरी विवाह पाई आग्रह प्रकाश करी मध्य विवाह करि पारु नथिले मात्र वर्तमान एक 3 चकिया साइकेल तांकर भाग्य बदलै दैछि। ए 3 चकिया साइकेल पाई एबे झील राजी होती तांकर विवाह सुरुखुरे सरी महा जाकजकम से भोजीटे आम चलतु केन्दुझर सदर ब्लॉकर यही महादेवी जोड़ा गाँव मुंडा साही को जीवा बलभद्र मुंडा को भेटा तांकर बाहाघर केमिति हला एवं 3 चकिया साइकेलटी तांको बाहाघर केमिति सहयोग कला तांकु ठू जानिबा। मौसा ई गाँ आपण घर ना बलभद्र मुंडा घरटा कोठी ए रास्ता पड़ो टिके बाट देखे देले टिके टिके देखि दो को पड़े मौसा निवा पकड़ी उठे पाइबो एटू टिके उठबो टिके ता घरटा कोठी बे तोरो बाई छिना रे पिंचे के आमे बे चलंतु जीवा बलभद्र मुंडार घर ए गाँ मौसा देखि देले ए गाँ रो रास्ता रे जिया पर पोखरी कर बलभद्र मुंडार का बलभद्र मुंडा घर आपण घर ठीक है बलभद्र मुंडा आम बलभद्र भाई पाखे पहुँचीचु घर आप देखुं खपर घरे अच्छा बलभद्र भाई ये बलभद्र भाई ये पत्नी चगली यही 8 दिन तले बाहाघर होती बलभद्र भाई बलभद्र भाई छोट बड़ू जदिओ भिन्नक्षम नथिले दिव्यांग नथिले अष्टम नवम पर्यंत से विद्यालय जाउथिले अन्य पिला परी घर खाई पी खेलकूद सब करते कि धीरे धीरे गोड़ दुईटी पोलियो आक्रांत है और छोट होगा सरू होगा और ग्रोथ है ना तापरे बलभद्र भाई किंतु हार मानि ना परवर्ती समय कौन कले बलभद्र एक यात्रा पार्टी जोकर पार्टी जोकर भूमिका भी निज परिवार पोषापी निज पेट पाटना देखापी चेष्टा कले चेष्टा करापर किंतु ये पूरा संपूर्ण भिन्नक्षम हो गल से घरे बसी बलभद्र भाई तुम केते वर्ष लानी बसीच ये घरे 3 वर्ष 4 वर्ष 4-5 वर्ष लानी यही घरे यही पिंडारे बसी किंतु बलभद्र भाई यही जो पिंडारे बसी बापा माँ नहांती भिन्नक्षम सत्वे तांकर भिन्नक्षम जो सरकारी योजना नहीं तांकर खपर घर तो आप देखुं किंतु बड़ कथाटी हूँ बाहाघर समस्याटी थिला बलभद्र भाई भिन्नक्षम संपूर्ण भिन्नक्षम हवा पूर्वर चगली को किंतु भल पाउथिले चगली सहित तांकर भाव आदान प्रदान होता किंतु चगली टिके डरुथिले विवाह पाई कारण विवाह पाई तांको पाखे किसी साधन नथिला ठीक ना नहीं कुछ केमिति बाहाघर हला ए साइकेलटे केमिति पाइलटे कहबो ए साइकेलटी तांको बाहाघर भूमिका आमर केमिति लिभेला साइकेलटी मिलवा पर चगली राजी हेले आग्रह प्रकाश कले नाई मु बलभद्र को बाहा हेले परवर्ती समय मोर पेट पोषी पारिबो एवं परिवार पोषी पारिबो बलभद्र कहलो टिके केमिति कोन तमर विवाह हला कोन कला टिके जणेबे को तापर कौन कौन कले साइकेलटे केमिति मिलला कोविड हॉस्पिटल राज्य मिलला जिला प्रशासन जिलापाल आपन को साइकेलटी देछि बाघर पई चगली केमिति राजी हेले साइकेलटी आसिया पर राजी हेले नाइ से आगरो राजी किंतु साइकेलटी तुमके सहाय्य कला बलभद्र भाई कहते आगुरी कथबार्ता ठीक ठाक थिला किंतु टिके केमिति पेट पोषिबे कौन करेंगे से कथाटा बलभद्र भाई जापारे परवर्ती समय जो साइकेलटी मिलला बलभद्र भाई काल विलम्ब नक चगली को प्रस्ताव देले साइकेलटी है मु बजार जापरि और पेट पाटना छोट छोट बेपार बा गाँव जो साग मुग नहीं बजार में बिक्री कर चल पारि ते चगली राजी है आम चलतु चगली सहित भी कथा कौन केमती कौन कौन चगली भौणी टी आसो पाखक ये केमिति कोन आपनकर बागर हलाटे कहबे
ଘରେ ଥିଲି ଘରୁ ଆସିକିନା କହିଲେ ଯେ ପଳେଇ ଆସ ବୋଲି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଓ ବଳଭଦ୍ର ଭାଇ କହିଲେ ପଳେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ବାହାଘର ଏଠି ଭଲରେ ହେଲା? ହଁ ଭଲରେ ହେଲା ବାହାଘର। ଆଉ ଏଇନା ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବି ଅଛି ଦିନେ। ଚଗଲି ଭଉଣୀ ବଳଭଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ବାହା ହିଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ବଳଭଦ୍ର ଭାଇ ସେ ସାଇକେଲଟି କେମିତି ଚଲେଇ କେମିତି ବଜାର ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବଜାରରୁ କ'ଣ ଆଣି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବଳଭଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ନବବିବାହିତ ପତ୍ନୀ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ବଳଭଦ୍ର ଭାଇ ବଜାର ଯିବେ, ଘର ପାଇଁ ସଉଦା ଆଣିବେ। ଚଗଲି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବଳଭଦ୍ର ଭାଇ ଯିବେ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବଳଭଦ୍ର ଭାଇ ବଜାରରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣୁଛନ୍ତି। ବଳଭଦ୍ର ଭାଇ ବଜାରରୁ ଫେରିଲେଣି, ବଜାରରୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଘରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଚଗଲି ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବଜାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ଆଣିପାରୁନଥିଲେ, ଏଇ 3 ଚକିଆ ସାଇକେଲଟି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିବାହରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ବୋଲି କହୁଥିଲି, ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ଚଗଲି ଟିକେ ମନଉଣା ଥିଲେ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବଳଭଦ୍ରକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଆମେ ବଳଭଦ୍ର ଟିକେ ଘର ଦେଖାଇବା। ଇଏ ହେଲା ବଳଭଦ୍ରର ଘର। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟାଇଲ ଛପର ଘର। ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ଲାଟ୍ରିନ୍ଟି ଅଛି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଘର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ଏବେ ବିବାହ ଭୋଜି ଦେଇଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର। ଆମେ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କେମିତି କ'ଣ ବଳଭଦ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଳଭଦ୍ର ସାଇକେଲଟି ପାଇକି ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି। କାହିଁକିନା ଆଗରେ ସାଇକେଲ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ବଜାରକୁ ଯାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଇ ସାଇକେଲଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପାଇକି ଏବେ ବଜାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସାଇକେଲଟି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ବିବାହ ଟିକେ ସହଜ ହେଲା ବୋଲି ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ସତ? ହଁ ସତ। ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କହିବେ? ଭୀମ ମୁଣ୍ଡା, ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ବଳଭଦ୍ର ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଭୀମ ମୁଣ୍ଡା। ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏଇ ସାହି, ମୁଣ୍ଡା ସାହି? ବଳଭଦ୍ର ବାହାଘର ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଭଲ। 3 ଚକିଆ ସାଇକେଲଟେ ଆସିବା ପରେ ବାହାଘର ହେଇଛି। ତାର ଭାଗ୍ୟ ଫିଟିଗଲେ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଚଗଲିଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ। ଆମେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ କାହାଣୀ ଦେଖିଲେ। 3 ଚକିଆ ସାଇକେଲ, ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ କେମିତି ଗୋଟେ 3 ଚକିଆ ସାଇକେଲ ପାଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର ହସଖୁସିରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଚଗଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।